إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. أحباب رسول الله، في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه خرجه الإمام البخاري ومسلم بروايات مختلفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة وفي رواية 60 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Nabi sallallahu alayhi wa sallam me dit dans un hadith apporté par l'imam al-Bukhari, c'est que l'imam muslim, que la foi se compose de 70, dans une autre version, de 60 et quelques branches ou influents. La plus noble, la plus haut, c'est de dire la ilaha illallah. La plus bas, c'est d'enlever le tort dans le chemin des gens. Et la plus dure, parmi la foi, les branches de la foi. La pudeur, parmi les branches de la foi. الإيمان أيها الأحباب الكرام له شعب وخصال. ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يجتهد ليأخذ حظه من هذه الشعب. وقد اجتهد بعض العلماء كابن حبان والبيهقي وغيرهم لجمع هذه الخصال الكدى والستين أو الكدى والسبعين حسب الرواية. قال ابن حبان تتبعت كل ما جاء عن خصال الإيمان فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ما جاء في السنة وما جاء في القرآن من كل ما سمي بالإيمان وخصال الإيمان. فقال بأنه وجد 79 خصلة لا تخرج عنها وغيره من الأئمة أشار إلى ذلك. المهم في هذا الحديث أيها الأحباب الكرام, comme je viens de dire, alors les savants ils ont suivi, ils ont cherché à noter ces influences, ces branches de la foi. Ibn il a dit j'ai suivi les hadiths, les versets, et j'ai trouvé qu'à travers la sunna et à travers le Coran, j'ai trouvé que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nommé parmi les branches de la foi, on peut trouver en tout 79 branches. Et d'autres savants ont dit autre chose. Mais quel que soit le cas, ce qui est important pour nous, dont on doit s'arrêter aujourd'hui, c'est ces branches. الشعبة في اللغة هي بضع من الشيء. الشعبة في اللغة يعني بضع من الشيء. Comme on dit la branche, une partie d'un arbre. Les influents, alors les branches, c'est une partie de telle chose. Alors il y a la construction de la foi et il y a des parties, les composants, si on peut dire. Pour avoir la foi complète, il faut avoir tout le composant. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكر 3 فقط. Et à travers le hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a cité 3. La plus haut, la plus noble et la plus bas et une entre les deux. أعلاها قول لا إله إلا الله.
Alors la plus haute, la plus noble des branches de la foi, c'est de dire la ilaha illallah. ثم أدناها يعني من لم يتوفر على أدناها يعني ما عندوش أصلا أدنى الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق. Et la plus bas du branche de la foi, parce que c'est des degrés. Il y a la plus haut, il a tel degré, et la plus bas, c'est d'enlever quelque chose qui peut faire du tort à autrui. والحياء شعبة من الإيمان. La pudeur est une parmi les branches. Il n'a pas cité son degré. وهذا ربط بين الثلاثة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا شعبة تتعلق بالقول، وشعبة تتعلق بالجنان، وشعبة تتعلق بالأفعال. شعبة التي تتعلق بالقول هي قول لا إله إلا الله، والتي تتعلق بالقلب هي الحياء، والتي تتعلق بالعمل أكسيون هي أن ترفع أذى قد يؤذي الناس. أما إن وضعته فدركات من النفاق وليس أدنى الإيمان، إنه بعد أدنى من الإيمان يعني كما يقول بعد الصفر يوجد ناقص واحد. Après zéro il y a moins un. Ça veut dire commence à descendre. لهذا أحباب الكرام le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de ces trois, il a cité que trois dans le hadith. La plus haute c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et la plus bas c'est d'enlever le tort. C'est de ne pas, ça veut dire de ne pas faire du tort. Et s'il y a du tort, tu peux l'enlever, tu l'enlèves. Ça c'est le degré le plus bas de la foi, à ceux qui cherchent à commencer. Et la pudeur d'avoir honte de faire telle chose qui n'est pas convenable est une parmi les branches de la foi. Le prophète a parlé de 3 degrés. Une concernant la parole qui doit atteindre le cœur, et une concernant le cœur, et une concernant les actions. سورة هذه الآن أحباب الكرام لا إله إلا الله التي هي أعلاها. حينما نريد أن نقف عندها يقول فيها السيد القطب الشهيد القطب رحمه الله لا إله إلا الله منهج حياة. لا إله إلا الله c'est un mode de vie. طيب والله سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم ربط الله سبحانه وتعالى بالعلم. ينبغي أن تعلم علم اليقين عندك أنه لا إله إلا الله. Et sache qu'il n'existe de Dieu que Dieu subhanahu wa ta'ala. Tu dois le savoir. Et quand tu le sais, tu dois le pratiquer. Aujourd'hui, أحباب الكرام حينما نزن حياتنا وأقوالنا وأفعالنا بلا إله إلا الله سيتضح لكل منا أوصل إلى درجة الكمال في الإيمان أم لم يصل. أوصل أم لم يصل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته في مكة بهذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للقريشيين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. في ذلك الوقت لم يكن صلاة ثمة صلاة ولا صيام ولا حج، لم يكن هناك عبادات، إنما قال فقط قل لا إله إلا الله. إن النبي يخرجهم بالتدرج مما ألفوه من عبادة غير الله. فعلى الأقل لو قلتها فقط في ذلك الزمان يكون الفلاح. وكان على رأس عمه يقول له يا عمه قل لا إله إلا الله حاج لك بها عند ربك. كن أأتي مدافعا لك عند ربي بأنك قلت لا إله إلا الله. ولكن عمه لم يكتب له ذلك. لماذا؟ إن الأمر يتعلق ب يعرف كنهها، يعرف ما معنى لا إله إلا الله. تعرفون لماذا رفض أهل قريش أن يقولوا لا إله إلا الله؟ لأنهم يعرفون معناها. نحن اليوم نقولها ولا نعرف معناها، لذلك تتناقض حياتنا. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé sa mission, il a commencé en disant on met quoi? Dites seulement la ilaha illallah, il n'existe Dieu que Dieu, vous acquérir le succès. Le succès général. À cette époque-là, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de pèlerinage, il n'y a pas de rite religieux. Il faut seulement le dire. Mais les Mécois à cette époque-là, ils n'ont pas osé de dire la ilaha illallah. Pourquoi?
Tout simplement parce qu'ils connaissent ça veut dire quoi, la ilaha illallah. Ils connaissent que حينما يقولون لا إله إلا الله فإنهم سيهجرون عبادة الأوثان، سيهجرون الأخلاق السيئة، سيهجرون الظلم، سيهجرون قتل النفس بغير حق، سيهجرون الحسد والبغضاء والتقاتل والتناطح والتدابر والتحاسد. هذا معناها يعرفونه، وهم لا يريدون أنهم يستفيدون من هذه العبادات ولا يريدون أن يخرجوا من أنفسهم. فسادة أهل مكة لا يريد لا يستصير أن يجلس مع عبد من عباده فيؤكله ويشاربه. وحينما تأتي لا إله إلا الله فيعلم أنه ليس إله، ومن في خدمته إنما هو بشر مثله. لذلك كانوا يستنكرون على من أسلم من سادتهم أن يجلس مع عبيده. فإذا لا إله إلا الله, quand les Mécois ils ont compris le sens de la ilaha illallah, ils ne veulent pas la dire. Pourquoi? Parce qu'ils savent quand ils disent la ilaha illallah de son sens qui est vrai, ils vont sortir de soi, ils vont abandonner d'adorer les idoles, ils vont abandonner la jalousie, ils vont abandonner l'injustice, ça veut dire ils vont changer leur mode de vie. Ils ont refusé de la dire parce qu'ils ne sont pas prêts à changer leur mode de vie. Aujourd'hui, celui qui dit la ilaha illallah et ça ne change pas son mode de vie, il n'a rien compris de cette formule. Parce que la ilaha illallah est tout à fait contradictoire avec tes loisirs et tes passions. Tu dois sortir de toi. Tu dois être la source de la paix, la source de la miséricorde, la source de la douceur. Tu dois avoir qu'une seule voie à suivre. Ici-bas, c'est la voie de Dieu de la ilaha illallah. Mais ceux qui ne sont pas prêts à suivre cette voie, ils la trouvent une formule lourde, une voie lourde, gênante dans leur vie. C'est pour cela, chacun de nos chers frères, chères sœurs, il doit comparer son éthique, ses comportements, sa moralité, sa pensée, son mode de vie avec la ilaha illallah, comme les Mécois, ils ont d'ailleurs fait. Regardez Omar ibn Khattab quand il a compris la ilaha illallah et quand il est sorti de son mode anti-islam et le mode après-islam. C'est quelqu'un qui était comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaddukum ala al-haqq Omar. Ça y est, un changement 90 degrés dans sa vie. Alors, nous aujourd'hui, on l'a dit malheureusement, mais ça reste dans la bouche. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة. موقن. لأن لا إله إلا الله تتناقض مع أن تكون ظالما لنفسك. الله سبحانه وتعالى يقول لنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. ظالم الله تعالى أولا تظلم نفسك. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله إنما جاءت لتحررك، تخرجك من عبادة غير الله. حينما وقف الصحابي الجليل أمام رستم قائد الروم آنذاك، ربع بن عامر حينما وقف أمام رستم وجاءوا أعراب ضعاف كذا، كانوا يعرفون الأعراب ناس جياع، ناس سراح، ناس قليل الأدب، قليل كذا، برمحه يمشي على زراب رستم حتى وقف. قال من أنتم؟ ورأى أن في هذه الكلمة من أنتم تهكم على الأعراب، يعني كما نقول شكون أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ يعني أنتم لستم شيء إنما جئتم الآن بالإسلام وتريدون أنت كذا. وأجابه ربع بن عامر بكلمات يعي معنى لا إله إلا الله. قال نحن ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لا كلمة. إذا لا إله إلا الله حينما قال النبي هي أعلى أحسن ما تجعلك تتمتع به أنك حر. Quand Rabi' ibn Amir s'est mis devant le roi des Perses, Rostam, et lui, il se moquait de lui, il dit, vous êtes qui? Vous êtes qui des bédouins d'hier qui gardaient les chameaux et les brebis dans le désert et maintenant avec votre religion vous voulez nous montrer que vous êtes qui? Et Amr, il a compris ce qu'il veut lui dire et il lui
c'est pas, comment dirais-je, il n'est pas rempli avec son ego pour lui dire on est mieux que vous, ni ci ou ni ça. Mais il a dit qu'ils sont nous vraiment. Hein? Il dit Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyés pour sortir, pour libérer celui qui veut d'être au serviteur des idoles et de son ego, pour être au serviteur de celui qui l'a créé. Et Allah nous a envoyés pour sortir les gens de cette vie qui est trop serrée, qui est trop courte, vers la largeur de cette croyance, de cette foi et la largeur du paradis. Là, il a parlé. La philosophie de la ilaha illallah, ça veut dire quoi? Ça veut dire حينما يبحث الإنسان عن منهج غير منهج الله في الحياة سيعيش في تعاسة. جربت كل المناهج على وجه البسيطة ولم تفلح ولن تفلح. والله سبحانه وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Celui qui détourne le dos à mon récit, et son slogan c'est la ilaha illallah, on va le faire vivre dans une vie pleine de difficultés. Et le jour dernier, on va le ressusciter aveugle. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle vis-à-vis de la ilaha illallah. إذن فلا إله إلا الله باعتبارها أعلى درجة من الإيمان جاءت لتحررنا أحباب الكرام، تحررنا من أنفسنا، تحررنا من غيرنا، تجعلك حرا طليقا. أنت حر في الدنيا. حر بماذا؟ بأنك عبد لله. Tu es libre parce que tu es que serviteur de celui qui t'a créé. Tu ne peux pas être né serviteur, tu n'acceptes pas, tu n'admets pas d'être né le serviteur de ton ego, de suivre que tes passions, né le serviteur de tes biens, que c'est tes biens qui te gèrent. Il y en a qui sont gérés par leurs biens. Ni ton pouvoir, ni ta science, ni tes origines, ni ton roi, ni ton président, ni qui que soit. Je suis libre parce que je suis le serviteur de celui qui m'a créé. Et je n'accepterai jamais à être serviteur de qui que soit. Là, c'est la liberté totale. Mais avec la ilaha illallah, en comprenant son sens. Pourquoi? Parce que le seul à qui je mets mon front par terre et je m'incline, c'est à Dieu subhanahu wa ta'ala. Aucune puissance peut m'imposer de m'incliner devant elle. Pourquoi? Parce que j'ai de mes côtés la ilaha illallah. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allah est celui l'élu de ceux qui croient en lui. Il les sort de ténèbres vers la lumière. Et Allah subhanahu wa ta'ala défend ceux qui croient en lui. أسأل الله العلي القدير وفقنا ما في خير. أقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد والثناء الجميل. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد العابدين سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. Le dernier bas, le plus bas, le dernier degré de la foi, حينما تمشي في الطريق وتجد أذى أنت ترفعه. Le dernier degré, quand tu marches dans la rue, tu vas à ton travail, tu vas à la mosquée, tu vas te promener, tu vas là où tu veux, tu vois un tort, tu vois quelque chose qui peut faire du tort à autrui, et qui que soit autrui, tous ceux qui marchent sur la rue, tu sais que cet objet va faire du tort à quelqu'un, qui que soit le quelqu'un, qui que soit être humain ou non, croyant ou non, tant que je sais qu'il y a quelqu'un qui va passer après moi, et peut-être cet objet va le faire du tort, je me rabaisse et j'enlève le tort. Je donne maintenant l'image. Ça, c'est le dernier degré de la foi. Si j'arrive pas à le faire, sache que je dois savoir que j'ai même pas le dernier degré de la foi. Alors, le contraire, al-aks, حينما تضع أنت الأذى في الطريق فكن على يقين بأنك أصلا أنت بعيد حتى من أقل درجات الإيمان. Alors imagine que c'est toi qui jettes le tort, c'est toi qui mets du tort dans le chemin des gens,
À ce moment-là, sache, mon frère et ma soeur, que tu n'as même pas encore commencé le premier degré de la foi. Tu es encore enfant, en bas. Tu n'as pas le courage de te baisser pour enlever le tort, que c'est pas toi qui l'a jeté, c'est quelqu'un d'autre qui l'a jeté, qui n'a pas du degré de la foi. Alors c'est toi qui jettes le tort, c'est encore pire. والأذى هنا قد يشرح بالأذى المعنوي والأذى المادي. Et le tort ici, il peut être moral, éthique, comme il peut être matériel. الأذى المعنوي كما نفعل نحن اليوم. Tu bois une canette, tu descends la vitre, tu la jettes. Tu manges dans un parc, tu laisses ta nourriture. Tu vois un verre où toi-même tu mets, tu as utilisé une bouteille de verre, tu laisses le verre qui va faire du tort à autrui. Oui, ça, c'est toi. Tu sors de chez toi, tu mets la poubelle n'importe où. Tu as consommé ce qui est à consommer, il reste la poubelle, tu la mets à côté. Il y a le sac de la poubelle, mais tu as la flemme d'y aller jusqu'au sac de la poubelle, tu poses la poubelle devant les voisins, devant n'importe qui, devant la rue. Ça, tu es loin d'avoir la foi. Et ça peut être moral. Moral, ça veut dire quoi? C'est toi, tu dois enlever le tort moral et éthique. حينما ترى من الناس من ساء خلقه ينبغي أن تبين له الطريق الصحيح ولا تجعل أنت بأقوالك وما تعتقد عندك أنك أنت أعلم به تجعل به ما يحجز الآخرين عن الاستمرار في بناء وعمارة الكون. Aussi, comme il peut être matériel, il peut être aussi moral. Quand toi, avec tes idées, ta doctrine, ce que tu crois, toi, que c'est la vérité totale, tu embêtes, comment dirais-je, les autres à commencer la construction ici-bas. Avec ton éthique, avec tes mauvais comportements, tu donnes une mauvaise image à ta religion. Et tu embêtes ceux qui veulent y aller construire, ainsi de suite. Je parle de la construction de la Ummah. Tu les embêtes avec tes comportements, avec toujours tes désaccords. Tu es toujours en désaccord avec le Jama'at al-Muslimin. Ça, il faut qu'on fasse attention. Alors comparons-nous avec le dernier degré de la foi. Là, on va voir vraiment, on va exposer notre état avec ce hadith, on va trouver que Illa man rahima rabbuk, il a le premier degré de la foi. Si on expose cet état, ce hadith à notre état, on va trouver, à part ceux à qui Dieu subhanahu wa ta'ala a accompli ses bienfaits, ils se trouvent dans le premier degré de la foi. Parce que comment dirais-je, le dernier, le top, c'est que tu arrives à sortir de toi. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء للربط بين le premier et le dernier. حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنسانية عموما ماذا قال فيه الله سبحانه وتعالى؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين في سورة الجمعة. C'est lui qui a envoyé à ses illettrés, ceux qui n'ont pas de livre, son messager pour les réciter le livre de Dieu, les purifier, les faire sortir de soi, les libérer, être pur, être libre de toutes choses qui t'empêchent à adorer ton Seigneur, et les enseigner. Et parmi les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. Et parmi les enseignements du prophète, l'enseignement du prophète, que celui qui a la foi complète parmi les croyants, c'est celui qui a une bonne moralité. Une bonne moralité. Et il maîtrise sa langue, il maîtrise ses actions, il maîtrise même sa vision. Il maîtrise son état. Celui-là, c'est pour ça, le prophète, il est là, purifié. Le plus proche auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour dernier, c'est celui qui a une bonne moralité. Une bonne moralité. Alors, les valeurs de l'islam dans cette moralité, le prophète nous a cité al-haya,
pudeur. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. Ce que les gens ils ont rattrapé parmi les paroles du prophète et des ancêtres, si tu n'as pas honte, tu n'as pas la pudeur, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. والحياء في كل شيء، حياء au niveau de l'akhlaq, au niveau de حتى اللي في اللباس. Vestimentaire, il faut avoir la pudeur. Tes paroles, il faut avoir la pudeur. Tes actions, il faut avoir la pudeur. ثم والحياء أن تربط, pour essayer de relier, après on va revenir, Inch'Allah, pour lier entre le haya et la plus noble et le haya et la plus bas, on une phrase pour finir, Inch'Allah. الربط بين الحياء مع أعلى درجة الإيمان والربط بين الحياء وأقل درجة الإيمان. ألا تستحيي أن تعصي الله وأنت توقن بأنه لا إله إلا هو وسيحاسبك. Allah, comme c'est le prophète, il dit, t'as pas honte de désobéir à ton Seigneur. Et toi, t'as confirmé qu'il n'existe de Dieu, que Dieu, c'est lui qui va te juger le jour dernier. T'as pas honte de le désobéir devant lui. ألا تستحي أن تلجأ إلى غير الله لقضاء حاجاتك كما قال جعفر الصادق comme vous venez de dire tout à l'heure. T'as pas honte de se réfugier vers quelqu'un d'autre à part celui qui t'a créé. Il est capable, il est unique, il est samad. Il est capable de te protéger et tu cherches la protection auprès de quelqu'un d'autre. ثم ألا تستحي وأنت الله سبحانه وتعالى أمرك بعمارة الأرض بأقل شيء أن ترفع الأذى في الطريق وأنت تضعه. T'as pas honte que Dieu subhanahu wa ta'ala t'a envoyé sur terre, il m'a envoyé, vous a envoyé, il nous a envoyés tous pour peupler, pour exploiter ces terres, pour vraiment donner la vraie image de cet islam. Et toi, t'as pas honte, c'est toi qui détruis, c'est toi qui répands la corruption, et c'est toi qui mets du tort dans le chemin des autres. Et t'as honte de ne pas enlever le tort, parce que nous le problème on a honte. أنا باش نهز الكانيتا ماشي أنا اللي لحتها. نعم, c'est pas toi qui l'as jeté. Mais toi, ta mission et ma mission, moi, c'est de peupler, c'est d'exploiter, c'est de purifier, c'est de donner la vraie image que ceux qui détruisent, nous on est là pour construire. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. L'islam il est venu, il est commencé étrange et va redevenir étrange. Et Touba c'est un parmi les noms de paradis ou bien un arbre dans le paradis. Touba lil ghuraba. Ça veut dire le paradis, ils auront Touba ceux qui sont des immigrés. Qui sont les immigrés? Ceux qui réforment ce que les gens ils ont détruit. اللهم اجعلنا من الصلحاء واجعلنا من الغرباء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى جنبنا ما تكره وتأبى. اللهم يا رب إنا نسألك يا رب العالمين أن تعيننا على تحقيق درجات كبيرة من الإيمان. اللهم اجعل لا إله إلا الله في قلوبنا ومنهج حياتنا ودستور عملنا إنك نعم المنى ونعم النصير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتولى أمورنا واجمع شتاتنا وألف على الحق قلوبنا ولا تجعل للشيطان ولا لأنفسنا من بيننا وبين أهلنا وذوينا ومن نحب حظا ولا نصيبا. اللهم يا رب اغفر لنا ما أسلفنا من ذنوبنا. اللهم يا رب تجاوز عنا. اللهم اجعل هذا الشهر شهر كرم وبركة ومغفرة وعتق لرقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وشيوخنا وأهلنا وذوينا ومن نحبه ويحبنا فيه إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ارفع بحقك راية الإسلام في كل مكان. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم افتح لنا قلوب عبادك. اللهم اجعلنا لعبادك لينين هينين إنك نعم المنى ونعم النصير. اللهم يا رب إن لنا إخوة يظلمون ويضطهدون. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا معينا وعليك بمن طغى وتجبر عليهم يا قوي يا عزيز فإنهم لا يعجزون قدرتك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فأنت العز الأكرم إنك نعم المنى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.